अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। लफ्ज़ बंदिश हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, ख़ास तौर पर अगर ये रिस्क की बंदिश है या रिश्तों की बंदिश है या सेहत की बंदिश है। किसी भी किस्म की बंदिश हमारी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पर लफ्ज़ बंदिश का मतलब रुकावट है, यानी रुकावट हमारे रिश्तों में रुकावट है, या हमारे शादी के मामलात में रुकावट है, हमारे रिस्क में रुकावट है, हमारी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की रुकावट, ये किसी भी वजह से हो सकती है। इसमें हसद भी इन्वॉल्व है, इसमें नज़र बद इन्वॉल्व है, इसमें किसी किस्म का कोई शैतानी अमल, कोई जादू इन्वॉल्व है। किसी भी किस्म की रुकावट या बंदिश हमारी ज़िंदगी को बुरी तरह इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे अमल की और ऐसी आयात की जो हर तरह की बंदिश, जादू और इसके अलावा किसी भी किस्म की नज़र बद का तोड़ है। और अगर बंदिश या जादू नहीं भी है तो फिर भी मसाइल के तोड़ के लिए या किसी भी किस्म के काम के लिए जो अटका हुआ है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो काम ख़त्म होने का या शुरू होने का या मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा, तो उसके लिए ये आयत मुबारका जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ इस वीडियो में, उन्हें आप पढ़िए और देखिएगा कि किस कदर फ़ायदा आपको अपनी ज़िंदगी में हासिल होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर एक पहलू जो और होगा वो ये है कि बीमारियों की बंदिश। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी बीमारियाँ या बिला वजह सेहत के ऐसे मसाइल हमारे सामने आ रहे होते हैं जिनके पीछे कोई एक्चुअल रूट कॉज नहीं होती, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह बंदिश या रुकावट हो सकती है। यहाँ पर कुछ अलामात मैं आपको बता देती हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं, और वो ये है कि हमारे घर पे रिश्ते आते हैं, बेटी के रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई ख़ास जवाब नहीं मिलता। इसके अलावा कोई मुनासिब रिश्ता ना आना, यानी लड़की या लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखे हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा। और इसमें कोई शक नहीं कि आपके अक्सर ऐसे अजीज़ो अकारब, दोस्त, आपके रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपसे हसद रखते हैं या आपको नज़र बद लगा देते हैं, और यही वजह होती है कि आपके रिश्ते में बंदिश हो जाती है, रुकावट हो जाती है। सबके लिए आज जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, आप सब कुछ छोड़कर जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कोई वज़ाइफ आप पहले कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए और इस अमल को शुरू करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा सिर्फ चंद ही महीनों में। ये जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जो पीरियड्स हैं वो पीरियड्स में ये अमल नहीं कर सकती, नापाकी की हालत में ये अमल आपने नहीं करना। इस अमल को करने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा कि आपका वो जो पीरियड्स का टाइम है वो गुजर जाए। इसके अलावा ये अमल आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि माँ अपनी बेटी के लिए कर सकती है, आप अपने किसी और रिश्तेदार के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि खून का रिश्ता होना ज़रूरी है। तो ये अमल आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं खालिस्तन नीयत के साथ। कोई भी अमल करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपकी नीयत पाक साफ़ हो, खालिस हो, और आपको इस बात का पूरा यकीन हो कि जो अमल आप कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हासिल होगा और अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेगा, आपकी हाजत पूरी करेगा। ये बात याद रखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में हर वो प्रॉब्लम जो हमें इस दुनिया में फ़ेस करनी पड़ती है उसका इलाज रखा है। कुरान पाक में हर उस प्रॉब्लम का इलाज है जो आप इस दुनिया में फ़ेस करते हैं। प्रॉब्लम से निजात हासिल करने के लिए हमें सिर्फ इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें क्या अमल करना है या हमें क्या चीज़ पढ़नी है, और इसके लिए एक बेहतरीन नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस अमल की जो आपने करना है किसी भी किस्म की बंदिश या तोड़ के लिए। अमल आपका ये है कि आपने सूरह मुज़म्मिल के बारे में आप सब जानते हैं। सूरह मुज़म्मिल का ये बहुत ही ख़ास अमल है जो आप करेंगे। इसे दिन में एक ही दफ़ा करना है और ये तकरीबन आप 7 से लेकर 14 दिन तक करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, 7 दिन तक कर लीजिए या 14 दिन तक कर लीजिए। करना यह है कि डेली आपने किसी भी नमाज के बाद, कोई भी नमाज पढ़ने के बाद, कोई भी फ़र्ज़ नमाज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़नी है। दिन में या रात में किसी भी नमाज के बाद आपको जो भी वक्त सूट करता है उस वक्त में आप एक जगह पर बैठ जाइए, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, और इसके बाद बीच में आप 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे। अगेन बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही खालिस नियत के साथ आपने ये सूरह पढ़नी है, और आपका पूरा ध्यान अपनी हाजत की तरफ, आपकी ख्वाहिश की तरफ, आपकी दुआ की तरफ होना चाहिए। इसके साथ पूरे दिन में किसी भी वक्त आपने 100 दानों की एक तस्बीह लेनी है और 100 मरतबा या फताहू पढ़ना है। ये काम आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये अमल जो मैंने आपको बताया है एक बहुत ही आजमूदा अमल है। इसे आप कीजिए अपनी पूरी तसल्ली, अपने पूरे यकीन के साथ। इस अमल को आगे भी शेयर करें उन लोगों के साथ जो किसी भी किस्म की रुकावट, बंदिश या शादी के मसाइल से गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके मसाइल हल फरमाएगा।
اس کے علاوہ کئی ویڈیوز میں یہ بات منشن کر چکی ہوں کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں کسی حاجت کے لیے یا کسی دعا کے پورا ہونے کے لیے، تو بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صدقے کا عمل بھی جاری رکھیں۔ صدقہ لازمی دیا کریں، کیونکہ صدقہ آپ کے عمل کو مزید پوٹنٹ بناتا ہے، مزید کارآمد بناتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ بہت سی پریشانیوں کا آٹومیٹک حل ہے۔ سورہ مزمل کو آپ گھر میں اونچی آواز میں آڈیو پر بھی لگا سکتے ہیں، یعنی اگر آپ یہ عمل کر چکے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو دن میں کسی بھی وقت اس کو اپنے گھر میں آڈیو پہ اونچی آواز میں لگایا کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جادو، بندش اور رکاوٹ کے لیے بہت بہترین حل ہے، اور اگر ایسے آپ آڈیو میں لگاتے ہیں یا گھر میں اونچی آواز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ شیاطین جو آپ کے گھر کو، آپ کے گھر کے ماحول کو یا کسی بھی قسم کے آپ کے کسی کام کو کوئی پرابلم پہنچانے کی کوشش کریں، کوئی تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے آڈیو سے یا اس کی تلاوت سے آپ کو بہت سا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ کے معاملات میں کوئی بندش یا رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات جج کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے کہ کیا کوئی رکاوٹ یا بندش ہے بھی یا نہیں، تو اس کے علاوہ بھی، اس کے برعکس بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، کیونکہ سورہ مزمل کے فوائد ہی یہ ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے یا آپ اس بات کو لے کر شور نہیں ہیں کہ کوئی جادو ہے یا بندش ہے یا رکاوٹ ہے کسی کی طرف سے، تو بھی یہ عمل آپ لازمی کیجئے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام صرف اور صرف ہمیں فائدہ ہی دیتا ہے، اور اگر وہ عمل خالص نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس عمل میں شامل ہوتی ہے۔ میں ایک چیز مینشن کر دوں کہ وہ لوگ جو کسی سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں یا کسی کا برا چاہتے ہیں اور ان کی نیت کسی کے لیے صاف نہیں ہے، یاد رکھیے کہ اس انسان کی عبادات قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ لاکھ عمل کر لے یا جو مرضی کر لے، اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک بری نیت کا ہمیشہ آپ کی زندگی پر ایک برا اثر رہتا ہے، کہ ایسا اورا جو آپ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی ذات کے ذریعے، ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کی ذات کو بھی افیکٹ نہ کرے یا آپ کی لائف کو افیکٹ نہ کرے۔ تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگین جب آپ کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ الٹا آپ کی زندگی پر، آپ کے کاموں پر ہی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ کئی بار آپ کے رشتہ داروں میں یا ایسے آپ کے آس پاس کے لوگوں میں ان کی حسد دراصل آپ کے کاموں کو نہیں روک رہی ہوتی، بلکہ آپ کے اپنے اعمال، آپ کے اپنے گناہ، آپ کی اپنی بدنیتی آپ کے اعمال کو، آپ کے کاموں کو خراب کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بیٹی کے لیے، کسی کی بہن کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے یا اس کی رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے رشتوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی شادی کے عمل کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بات کنفرم ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ضرور ہوگا یا آپ کی بہن بیٹیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور بہت سارے ایسے ہمارے برے اعمال، ان کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اور مل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون رہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں، جو حاجات آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، جو عمل آپ اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی نیت کا صحیح ہونا، آپ کے اعمال کا صحیح ہونا، درست ہونا، صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔